Hi guys, I'm here again doing video because I'm preparing for a job fair. Because this video is all about a day in my life is doing job fair in STI College in Acacia, Davao City. So right now, as you can see, I'm preparing, taking toothbrush. Then after that, toothbrush na gapon guys. Amo to guys. Bako naman nag-toothbrush guys. So, wala lang. Wala to nag-toothbrush ko na sa marble guys. No, yun okay. Dapat ko toothbrush to marble guys. Kay, na. So, mana guys, nag-prepare ko sa ano guys, nag-node light, and tapos sa guys, po ko man guys, kaya mo to guys, ano yun, no? So, nagamit taga itong pinakamahiwag kang salamin guys, sa side mirror guys, mo to salamin nga dako guys, no, pobre mo to guys. So, mana siya guys, ayos ko sa nung guys, para presentable, neat po tan-awon na tubangan sa mga atong interviewon guys, sa job fair. So, mana siya guys, guys, mo to. Sunod lipstick guys, yun kay parang dita luspad guys, luspad be, chukay ko guys, kailangan jud ko mag lipstick guys, no. Wala, share ko lang, magbot mo, chuk lang, sumana guys, lipstick lang ko sa guys, and tapos sana guys, ang lipstick lang yapon guys, butang anak guys, kay, wala lang. Sumana guys, ako, sumata, share ko lang, nanami. So guys, nanami ana sa STI College guys, as you can see, wala lang, pagkit-kit lang ko guys, feeling lang. So mana guys, ang gulat may ana guys, wala pa dyan tawaan na mga 8 na siya so far. So muna siya kaya ko lahat may ana kaya wala pa yung tao. Actually guys, kana pangitabo guys. So wala lang. Pagwapa lang sa ko guys. Cheka lang sa mini Sir JB. So manang kauban si Sir JB, which is HR staff pod, which is we are the talent acquisition of HR. And Motor Joy Depot Incorporated. So, mo to guys. Then, after na guys, kaya ka na video, kay mukaon na pud ko usap. Actually guys, kaya kaon na dyan ko atong mga 11 a.m. sa mga karang gihatag sa staff sa school, sa STI College. Kaya na ka nga tayo naghatag nga Jollibee. Then actually napoy stocks gihatag pero pa nang gikaw ang gabutang na ako siya sa bag, gikip na ako. So muna guys, nagkanak na interview or starting in that interview guys, mana siya guys. Experience ako sa hang ano sa resume, kita na sa kay resume information. So before I ask a question because that is important. So muna guys, mana pa sa HR guys. So, actually, di pa jud ko sana, I know nga, kulba gapon siya nga mag-entertain kay tao, pero, it's amazing and best experience guys, kay once you communicate other people, you see their differences, their capabilities, and knowledge. So, man siya guys, the best kay experience kay. I will treasure this work because wala ko gipahirapan sa Ginoo nga na ko'y work dayon. So thank you Lord for this job, Lord God. I will treasure it and I will do my best and to do hard work, Lord God. So mo to siya guys, manang na siya kishare na ko ng interview lang ko ana, then listening. So mana siya guys ang trabaho sa HR staff. So kami ang gi-assign for now for that for job fair sa STI College, which is we interview those mga graduating students sa STI. So muna guys, nakauli na ko, gisundo na ko, I mean. So muna guys, gisundo na ko sa akong love. So muna siya guys, pauli na ko. Wala lang, di ba? Gubot kay lang guys no. So muna guys, hapit ako sa balay. Wala lang share na ako sa bye. That's all.